बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन करामी, रूस और यूक्रेन की जंग में नेटो कूद पड़ा। रूस नेटो झड़पें शुरू हो गईं। 150 नेटो फौजी जाँ बहक। जंग मज़ीद भड़क उठी। नेटो फौजी यूक्रेन में घुस आए। रूस और नेटो यूक्रेन अमेरिका आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ ख़बर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि रूस और नेटो इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक नेटो और रूस में जंगी मशकें और जंगी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। 150 नेटो फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फ़ौजी कमेटी के सरबराह एडमिरल रॉब ब्यूमर का कहना था, अगरचा रूस की ज़मीनी अफ़वाज का बड़ा हिस्सा यूक्रेन में लड़ रहा है, लेकिन इसकी अफ़वाज अब भी हमारे लिए ख़तरा हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि रूस दोबारा नए सिरे से ख़ुद को तश्कील देने जा रहा है, इसलिए नेटो के मंसूबे रूसी फ़ौज की मौजूदा हैसियत को देखते हुए नहीं हैं, बल्कि यूक्रेन हमले से पहले इसकी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जौहरी सलाहियतों के अलावा हम रूस को समंदरों, फ़ज़ाओं और खला में एक संगीन ख़तरे के तौर पर देखते रहेंगे, क्योंकि इसकी अफ़वाज बहुत काबिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाह पर भी ड्रोन हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन की ओदेसा बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमला किया है। ओदेसा अस्करी इंतज़ामिया सरबराह ओली कपर ने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि रूसी फ़ौज ने रात गए ओदेसा के जनूबी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जो 3 घंटे 30 मिनट तक जारी रहा। कपर के मुताबिक यूक्रेन फ़ज़ाई दिफाई की तरफ से रूस के 22 अदद ड्रोन तबाह कर दिए गए। बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी निशाना बना। हमले में बंदरगाह के 2 सिविल मुलाजमीन ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूक्रेन फ़ज़ाइया के कमांडर ऑफिस ने बयान जारी किया है कि रूस ने रात गए ओदेसा पर ताबड़तोड़ हमला की, जिसमें 25 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी जानिब रूस का यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने का दावा सामने आया है। रूस ने यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा कर दिया, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि जनूब के शहरों में कामयाब पेशकदमी जारी है। रूस और यूक्रेन जंग नए दावों के साथ जारी है। मॉस्को ने कहा है कि 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जंगी गाड़ियाँ और दीगर सामान जंग तबाह किया है। कैप्सोनिक डोनेस्टिक ज़पोरिया में यूक्रेन के हमले नाकाम बनाए हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम S-200 भी तबाह किया गया। बरियांसक में यूक्रेन का ड्रोन भी मार गिराया गया, जबकि यूक्रेन मुसल्लह फ़ौज जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि जनूब में 25 महाज़ों पर रूसी फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। पेश कदमी भी जारी और सारी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करते हुए 2 फ़ौजी ट्रांसपोर्ट जहाज़ तबाह कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक ड्रोन हमला रूस के शुमाल मगरबी शहर पेस्कोव के एयरपोर्ट पर किया गया, जिसके नतीजे में एविएशन 76 फ़ौजी ट्रांसपोर्ट जहाज़ों में आग लग गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की तस्दीक मुकामी गवर्नर की जानिब से की गई और कहा गया कि रूसी फ़ौज ने भी ड्रोन हमले का भरपूर जवाब दिया है। BBC के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के वेनोकोवा हवाई अड्डे पर फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई, ताहम यूक्रेन की जानिब से फ़िलहाल ड्रोन हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई। दूसरी जानिब रूसी फ़ौज का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए बहरे अस्वद में यूक्रेन की 4 तेज़ रफ्तार कश्तियों का तबाह कर दिया, जिसमें मजमूई तौर पर 50 फ़ौजी सवार थे। मज़ीद बराम मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाके में भी ड्रोन हमलों को मार गिराया गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से रूस में ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे 3 अफराद के हलाक होने की तस्दीक भी की जा चुकी है। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमलों की नई कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। रूसी वजारत दिफा ने इतला दी है कि यूक्रेन के मॉस्को और बरियांसक इलाकों में हवाई जहाज़ की
قسم کے ڈرون سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق رات گئے کیف کی جانب سے روسی سرزمین پر حملے کی کوشش کی گئی۔ 2 ڈرون طیاروں کو فضائی دفاعی نظام نے بریانسک کے علاقے میں مار گرایا۔ وزارت کے ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح 4:30 بجے کے قریب یوکرین کی ماسکو پر حملے کی کوشش کا سدباب کیا گیا۔ ماسکو کے علاقے لیوبرتسی فضائی حدود میں ایک ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ لیوبرتسی میں ماسکو کے سمت پرواز کرنے والے ڈرون گرنے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ہنگامی خدمات جائے وقوع پر کام کر رہی ہیں۔ دوسری جانب تاس نیوز ایجنسی نے ہوا بازی خدمات پر مبنی ذرائع کے حوالے سے اپنی خبر میں کہا ہے کہ ماسکو کے ونوکووا اور ڈوموڈیڈووا ہوائی اڈوں نے عارضی طور پر ٹیک آف اور لینڈنگ معطل کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی تھیں۔ اس کے علاوہ روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے فوجی وسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کی مسلح افواج اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو درگزر کرانے کے لیے سخت جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ ماسکو میں منگل کے روز منعقدہ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شوئیگو نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے جامع امداد مہیا ہونے کے باوجود یوکرین کی مسلح افواج نتائج حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جھڑپوں اور لڑائی کے ابتدائی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ یوکرین کے فوجی وسائل قریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مغربی ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بھی انوکھا نہیں ہے اور یہ کہ وہ میدان جنگ میں روسی ہتھیاروں سے غیر محفوظ نہیں ہے۔ یوکرین نے اپنے طویل عرصے سے متوقع جوابی حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس نے سخت لڑائی کا اعتراف کیا ہے، جبکہ اس کی مسلح فوج سخت مضبوط روسی پوزیشنوں کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یوکرین نے اپنے مشرق میں واقع جنگ زدہ شہر باخموت کے ارد گرد دعویٰ کامیابی کا کیا ہے، جبکہ روس نے شمال مشرقی خطے خارکیو میں واقع قصبے کو بیانسک کے ارد گرد پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ روس نے بین الاقوامی سلامتی کے بارے میں ماسکو میں منعقدہ کانفرنس میں 100 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن مغربی ممالک کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس تابڑ توڑ کارروائیاں مزید کرے گا، کیونکہ نیٹو بھی تابڑ توڑ حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی کوشش روس کے لیے سلامتی کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ پوتن نے سینٹ برز میں روس افریقہ سربراہی اجلاس کے فریم ورک کے اندر یوکرین کے معاملے پر افریقی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی۔ پوتن نے زور دے کر کہا ہے کہ یوکرین کے مسئلے کو مغرب کی کچھ طاقتوں نے اچھالا ہے جو کئی سالوں سے روس کے خلاف ہائبرڈ جنگ کی تیاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مذاکرات پابندی کے حکمنامے پر دستخط کیے تھے۔ ہماری طرف سے ہم نے کبھی بھی مذاکرات کو مسترد نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔